Hey guys, DIY repair tayo ng lead bulb. So, yan. I-test natin to, live test. Kasi ano to, napundi eh. So, try natin na i-repair. So, yan guys. Okay, wait lang. So, yan. I-test natin to. So, kung iilaw ba or hindi. So, yan. Walang ilaw guys. Naka-on. Try natin patay. Tapos sindi. So wala siya guys. Ngayon, check natin kung ano ang kanyang busted na lead. So itong dalawa. Yan. Busted yung dalawa. So isang linya lang yan. So kasama siya. Kasama yung dalawa. So ang gagawin dyan is quick solution ay tatanggalin yung dalawa tapos i-jumper yung isa. Yan guys. So testing. Yan guys. Umiilaw na siya. So quick solution solved. Yan guys. Ganyan lang kadali guys. Kaya huwag nyo muna itapon. Pwede nyo kayong mag-DIY. So kayang-kaya nyo yan guys. So ito yung pang tanggal ng dikit. Tapos ito yung dinikit, pandikit ko pagbalik. Yan, BC1000. Yan, testing. Yan guys. Guys, thank you for watching. Subscribe. Sana makatulong. Bye.